استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكر وغفر عندك الغافلون. سلام رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بربي جل الله
ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Ahbabana billah duyufana al-a'izza. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di antara daripada yang mengundang perhatian kita pada waktu kita baca doa bangun tidur, di mana dengan doa pada masa kita bangun tidur bunyinya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan. Jadi setelah kita dimatikan itu sebagai suatu isyarat yang dimana dengan tidur telah merupakan salah satu daripada dua kematian. Kematian yang hakiki pada saat ketika nanti dengan kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, yang kita tidak akan kembali, perjalanan akan kita lanjutkan daripada alam kematian kepada alam barzakh, daripada alam barzakh kepada alam kiamat. Sementara dengan kematian yang kedua, kematian secara majazi, itu kematian kita dengan tidur. Sebab sebagaimana orang yang mati itu tak perasan dan juga tidak tahu dengan keadaan-keadaan yang berlaku di sekelilingnya, dicerca, dicaci, diolok-olok dan juga dipacu-canjung, dipuji dan disanjung, dia tak perasan, itu tidak akan memberikan kesan apa-apa kepada orang yang meninggal. Macam itu juga halnya disanjung, dipuji dan diagungkan, atau dicerca dan dicaci dan juga dihinakan, itu juga tidak ada kesannya kepada orang yang sedang dalam keadaan tidur. Jadi situlah sudut kesamaannya antara hidup, antara mati pada waktu kita tidur dan juga mati pada waktu kita mati hakikat, yang pada waktu dengan roh kita berpisah daripada jasad. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih mengundang perhatian kita lagi, doa yang kita baca pada waktu kita nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan mati.
Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi yang kita sebut itu ahya. Pada dengan kita nak tidur. Yang waktu kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Doa kita pada masa nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan juga dengan nama Allah aku mati. Kenapa hidup itu disebutkan terlebih dahulu? Kenapa hidup disebutkan sebelum mati? Memang urutannya kita hidup sebelum mati, tapi juga memberikan suatu isyarat yang dimana kehidupan kita di dunia ini itu adalah untuk kita beribadah, untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau pada waktu kita dah tidur, kalau pada waktu kita dah mati, maka tidak ada sembarang kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Jadi sebutan ahya, sebab itu adalah merupakan matlamat kita dihidupkan di dunia, agar dalam kehidupan kita di dunia kita dapat melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa dengan kita akan sama-sama membaca hizib Dauril A'la, agar dengan pagi hari yang cerah ini, hari yang kedua daripada bulan Muharram. Semalam ada satu pertanyaan ditanyakan, apakah bilangan bulan yang 12 ini sudah ada di zaman jahiliyah? Jawabannya iya, ada. Sebab ada yang namanya atirah, ada yang namanya an-nasi'ah. An-nasi'ah nama an-nasi'atu ziyadatun fil kufur. Nasi'ah itulah penangguhan keharaman bulan haram kepada bulan-bulan yang tidak haram. Jadi keharaman daripada bulan Muharram itu mereka tangguhkan kepada bulan Safar. Sehingga dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir zaman dahulu sebelum datangnya Islam, mereka tidak boleh berperang pada Ashurul Hurum. Berarti ada Ashurul Hurum, itu dengan bulan Muharramnya, dengan bulan Rajabnya, dengan Dzulqa'dah, dan juga dengan bulan Dzulhijjahnya. Satu. Kemudian yang kedua, itu sudah merupakan ketentuan dan ketetapan daripada aturan mereka, tidak boleh perang memerangi, serang menyerang, rompak merompak, ataupun juga ambil mengambil kalau pada bulan Ashurul Hurum. Jadi agar macam mana dengan mereka boleh berperang pada bulan Ashurul Hurum, keharaman daripada Muharram itu, keharaman daripada bulan Muharram mereka tangguhkan kepada bulan Safar. Itu satu bukti. Bukti yang kedua ada yang namanya fara' dan atirah. Fara' itu adalah sembelihan daripada anak yang pertama daripada binatang ternak yang baru lahir. Jadi misalnya kalau kita ada binatang ternak, jadi kita belah, anak yang pertama itu kita sembelih, itu namanya fara'. Atirah, sembelihan orang jahiliyah itu pada bulan Rajab. Berarti ada yang namanya bulan Rajab. Kalau begitu, bulan yang 12 yang bermula dengan bulan Muharram itu adalah sejak daripada zaman jahiliyah. Ucapan selamat kepada para pelajar, mahasantri dan santriwati, ucapan selamat kepada penggemar dan juga kepada pencipta majelis ilmu dan juga majelis zikir di mana saja kita berada. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat hidayah, nikmat taufik dan inayah kepada kita. Mudah-mudahan juga Allah kekalkan niat yang mulus, niat yang tulus, niat yang ikhlas, tanpa ada kepentingan duniawi. Saat ketika dengan kita beramal, kita inginkan dunia ini kita akhiratkan. Jangan sampai akhirat kita duniakan. Agar bagaimana bukan hanya akhirat kita pada waktu kita dengan amalan-amalan akhirat, kita dengan dunia kita pun juga kita mendapatkan amalan-amalan akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat anugerah pemberian yang Allah berikan pada kita, yang pada tiap subuh kumat kamit mulut kita berzikir, kita dibenarkan untuk mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada nikmat seindah al-istiqamah dalam beramal. Dengan iman dan yakin sebelumnya, tidak ada yang lebih Allah daripada iman dan yakin dan juga istiqamah dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirzi amani. Bismillah.
وبألف ألف أدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأصبر علي يا حليم يا ستار كنفس حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاتي هزتي غزتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وبألف ألف قني يا مانع يا دافع وبحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خذل واشية من عذاب الله ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوان فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكر والرتم عني مذموم مذموم مدحور بالتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذكني يا سبوء يا قدوس لذات مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمين في كنف الله وذقهم يا ضاد يا مميت نكال وبال جوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابتي كبراء جلال سلطان ملكوت عز عظمتي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمالك مال إقبال فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا عاشا لله وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طاعتي بتأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر يا باطن أنصر أسرار أنوار يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراق فإن عاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البص يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله وأدم علي يا باسط يا فتح بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف وعواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور وشكور صبر الذين تدروا بثبات يمكن تمكين كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق ومن تحتي بوجود جنود أو معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظون من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وبألف صن يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله وبألف أيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توكيل إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله بألف يكفي يا كافي الأسوى يا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وبألف ألف دنيا وهاب يا رزاق بحصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله وبألف ألف يا واحد يحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وبألف ألف تولني يا ولي علي بالولاية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وبألف ألف أكرم يا غني كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما كرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وبألف توب علي يا تواب يا حليم توبة نصا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله وبألف ألف اختم يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف
ألف ألف أسكني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن أعدت للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مدبر يا كريم يا مدبر يا كريم يا مدبر يا كريم يا مدبر يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا حن يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا أينما كنا سلطانا نصيرا عند الشدة سلطانا نصيرا أينما كنا سلطانا نصيرا عند المواجهة ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ذرى في الأرض وما يخرج منه ومن شر فتن الليل والنار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كل أعمال منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم والرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك أعوذ بك أن أكون زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق سوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه فأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا واستغفرك لما لا أعلمه اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك عصمني من السؤال لا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بابنا في الله ضيوفنا الأعزاء فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد dalam program pengajian kitab Sunan Ibni Majah. Mudah-mudahan yang walaupun hanya sekali dalam sehari dengan salah satu daripada kutubus sunan, itu dengan kitab yang terakhir daripada rangkaian 6 buah kitab, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, dan juga dengan Sunan An-Nasa'i dengan Sunan Ibni Majah yang terakhir. Tapi mudah-mudahan sebagaimana kaidah mengatakan ma la yutraku kulluhu la yutraku julluh, yang tidak dapat kita capai, kita gapai, kita peroleh keseluruhannya, tidak mesti dengan kita meninggalkan kesemuanya. Maka ucapan ahlan wa marhaban bikum kepada para pelajar, mahasantri dan santriwati di mana saja kalian berada, dan juga ucapan ahlan wa sahlan kepada penggemar majlis zikir, majlis ilmu dimanapun juga Anda berada. Majlis kita dengan pembacaan Hizb Al-Wiqayah wan Najat ini berlangsung sejak hampir dalam setengah bulan yang lalu. Jadi sejak daripada Abi sampai pada waktu itu pada 22 bulan, hari pertama tak ada live, hari kedua 23 belajar. Rupa-rupanya setelah diaturkan sama kawan-kawan, tak susah mana, tekan 2 kali aja. On yang pertama, masuk dalam Facebook yang kedua, live, dah on lagi, dapat, alhamdulillah. Tapi pada waktu lain tak cantik, pada waktu dia tertutup, kelang kabut lagi. Mudah-mudahan tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Ada satu ketika baterai habis, mati. Masalah juga, kita tak siap bukan power bank, tak bawa power bank, tak siap, tak perasan, itulah tak perasan. Dan dia dikatakan pada saat ketika itu setakat hanya habis bateri saja tak masalah sangat. Yang penting jangan sampai habis bahan bakar pada waktu kita naik kereta, lebih-lebih lagi kalau habis bahan bakar waktu dengan pesawat. Kalau habis bahan bakar pada waktu itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mampu semuanya. Alhamdulillah. Kita akan mulakan dulu sebelum kita mulai pengajian dengan bacaan Hizb Al-Wiqayah wan Najat. Mudah-mudahan baik dengan kita di sini atau dengan kita yang berada di mana saja akan senantiasa selalu mendapatkan perisai pelindungan daripada Allah dan keselamatan daripada segala gangguan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسنة وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وإصرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
وبألف ألف ألف هيبة ولا الضيف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف السمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر إجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن عبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادنا وعمارا وزوارا والقائمين عليها جميعا دائما أكثر بدا بعين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حصنك الحصين وكان بكلمة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر مما وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أولادنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى رواد وعمارنا وزوار ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيماننا وعن شمائلنا وشمائلنا ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمانهم أمامهم ومن ومن خلفهم ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف ألف الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تغب إنك من الآمنين شاءت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاءت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاءت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من آمن ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تعصرنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تعصرنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تعصرنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسئام الله ترميم اللهم أعمي عنا وعن أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعن ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وإجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالق من الأقدار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبى فيك في العصا بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات عبسا عابسا وبارا طامسا ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة آرسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأرق صدره وحط مكره وجد كيده فينا واجعل كيده في تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تعصنا فأمنا وإياه بعماتك كفاية وقاية حقيقة برهان إسيامان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أصبر علينا وعلى يا كان فاستر حجاب الصيانة نجاة واعتصموا بعبد الله ويا عنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا معيط يا قادر علينا وعلى سور أمان حاطة مجلس صادق عز عظمة ذلك غير ذلك من آيات الله ويا داود ويا قهار يا مانع ويا دافي غناء يا أنشر الشيطان والسلطان بين ظالم والجبار بغى علينا وعليها أخذته غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن أمرنا أو لا أحد بسوء خذل الله لك الله قسم الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على مصادر غشاوة فمن يهدي من بعد الله بعول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا
فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Fa alaikum bil jamaah, artinya hendaklah kamu dengan jamaah, dengan kumpulan yang terbanyak, kumpulan ahlil haq. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, sebab pertolongan Allah itu bersama jamaah, bersama kumpulan ahlil haq. Wa man syadda syadda binar, orang yang syadz, yang menyendiri dengan pendiriannya, yang menyendiri dengan pendapatnya, merasa dia lebih betul atau merasa dia betul, orang salah, jumhur salah, dia saja yang benar sendirian, itu akan bersendirian juga, akan berseorangan juga nanti dia di dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Al-Ma'ruf bibni Majah rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati shadihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis yang ke-2355 daripada tajuk Al-Hajar ala mayusidu malahu, mencegah leluasa tasarruf al-mali, mencegah leluasa dalam penggunaan duit kepada seseorang yang menyia-nyiakan, yang membuang-buang dengan duit dan juga dengan rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi manusia akan menjadi mahjur atau akan kita sekat leluasa penggunanya terhadap duit. Satu disebabkan karena dia bankrupt, yang kedua disebabkan karena dia bodoh atau agak jahil dalam masalah keuangan, mubazir, yang ketiga disebabkan karena gila, dan yang keempat disebabkan karena kanak-kanak. Jadi apabila dalam keadaan salah satu daripada empat perkara tadi itu, maka kita tidak akan memberikan kebebasan kepadanya untuk menggunakan duit, baik untuk diinfakkan, disedekahkan, untuk membeli dan juga untuk menjual. Jadi kalau secara hukum dalam mazhab kita itu anak kecil yang di bawah usia bulugh, di bawah daripada usia 13 tahun itu tidak boleh tasarruf atau tidak boleh berbelanja dan juga tidak boleh menjual. Membeli tidak boleh, menjual pun juga tidak boleh. Dalam mazhab Hanafiyah boleh-boleh saja kalau izin daripada orang tua. Resikonya apa? Konsekuensinya, kalau pada waktu dengan kita menjual sesuatu kepada budak kecil, maka barang tersebut kalau seandainya hilang, dia tidak bertanggung jawab. Tapi pada masa yang sama, duit belanjanya dengan kita wajib kembalikan kepada orang tuanya. Dia tidak sah menjual dan juga tidak sah untuk membeli. Hadis yang kedua yang diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah amin, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain Amin. Qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abdul A'la an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban qala huwa jaddi Munqidh ibn Amr wa kana rajulan qad asabathu ummah fi ra'sihi asabathu ammatun qad asabathu ammatun fi ra'sihi fakasarat lisanah wa kana la yad'u ala dhalika at-tijara wa kana la yazalu yuhbanu fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lahu fa qala lahu idza anta bay'ata faqul la khilabata. Jadi hadis yang semalam itu hanya cuma disebutkan seorang laki-laki kana fi uqdatihi dha'fun, ada lemah dalam bertransaksi. Di sini disebut nama sahabat berkenan adalah Munqidh ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu, kana rajulan asabatu amatun, amanya syajjah, belahan. Jadi kepala terkena senjata tajam sampai berlubang.
Maka syarat lisanahu, kesan pukulan di kepala yang kuat tadi itu memberi pengaruh kepada lidah. Jadi pada masa bercakap tak jelas, susah dipahami. Kasarat lisanahu wa kana, tapi pada masa yang sama la yada, tidak mau meninggalkan dunia perdagangan. Jadi walaupun uzur, yang walaupun cedera, tapi tetap saja tidak mau tinggalkan dunia bisnis. Ini memang orang tua ada seperti itu. Jadi banyak di kalangan kita pekebun, petani, pedagang. Jadi tuan tak payahlah, adalah makan yang ada pun tak bakalan habis. Tuan uang pinjin pun dah lebih daripada cukup, tak payahlah. Tuh tebas-tebas rumput, tebas-tebas juga, tebas-tebas rumput. Tak payahlah pergi kebun, kawan pun dah tua naik besi kapal segala macam. Tua-tua tetap saja pergi. Subuh-subuh hilang. Jadi di mana? Tuh ada di tengah-tengah hutan, tengah-tengah dusun. Ngutip durian, bagilah pekerja, bagilah anak-anak. Orang yang biasa bekerja susah untuk meninggalkan kebiasaan seperti itu. Itu juga dengan basuh pakaian. Jadi ada dengan sebagian kegemaran, bukan asal karena anak-anak ada anak-anak siap bantu, anak-anak siap untuk basuhkan pakaian. Tapi karena sudah terbiasa sejak daripada masa di asrama basuh pakaian sendiri, sampai kawin pun baju pakaian sendiri juga. Kata istri, tak payahlah bang, nanti biar aku basuh. Jadi kita punya perasaan rasa-rasa seperti tak bersih lah kalau orang lain. Sama juga nyetrika tuh. Jadi kita kadang-kadang tak apa hati kalau istri yang nyetrikakan. Kalau kita punya kebiasaan. Tapi kalau setrika dia lebih bagus daripada setrikaan kita, ya itu tak masalah lah. Itu biasa-biasa saja. Nah jadi sepatutnya kalau sudah dengan jenjang umur 60-an ke atas atau lebih daripada itu, dan serahkanlah kepada mereka-mereka, pada anak-anak. Apalagi kalau kita sudah ada upahan. Jadi kalau seandainya kita yang memotong daun-daun pisang yang sudah kering, kita yang mengutip rumput, kita yang membersihkan halaman dan lain sebagainya. Jadi dengan orang yang bekerja dengan kita itu buat apa? Kita apa, dia untuk apa? Sehingga dengan kita. Kadang-kadang dengan kita tengok, kita buka kedai sate. Udah ada pekerja ada untuk nusuk sate tadi itu. Kita duduk juga di situ ikut nusuk juga. Kamu jadi bos, apa ya nusuk sate? Terima duitnya, di tengah situ. Makan, bayar, ambil duitnya. Itu saja tugas kita. Tetap juga nusuk sate. Tetap juga bakar ikan. Kenapa? Karena kebiasaan. Jadi begitu yang digambarkan dengan sahabat Nabi kita yang bernama Munqidh ibni Amr. Kebiasaan itu adalah berbisnis, berniaga. Sehingga pada waktu uzur pun, pada waktu tua, pada waktu cedera pun tetap mau berniaga. Wa kana la yazalu yughban, dan senantiasa kena tipu. Ini masalah. Orang beli murah, dia beli mahal. Orang dapat harga standar, dengan dia dapat harga lebih. Astaghfirullahalazim. Pak Haji, berapa nih Pak Haji? Ini musangking. Oh musangking mahal lah ya, hak tuh 30 ringgit sekilo. Kalau nak ya hak murah adalah tuh di 24. Dan itu bolehlah 18. Haji, harga dah turun dah. Mana ada? Hujan pun saban hari turun. Takkan tak tahu. Okey lah, tak apalah 10 ringgit lah. 10 ringgit semuanya. Musangking orang jual paling murah 40 ringgit. Jual 10 ringgit ya. Itu namanya yughban. Jadi ketipu selalu. Kalau pada waktu menjual, jual murah. Tapi kalau pada waktu membeli mahal. Itu mana yughbanu. Beliau tadi itu senantiasa keperangkap dengan barangan yang harganya tinggi, itu ternyata dijual murah. Dengan barangan yang harga murah, ternyata dibeli mahal. Jadi karena tidak mau meninggalkan bisnis, tapi kita nasihati, Pak Ata An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Jadi Nabi kita sabda, idza anta bay'ata, apabila kamu berniaga dengan sesiapa saja, apabila kamu bertransaksi, faqul la khilabata. Ini ada penipuan ya, ini yang jujur nih. Kalau ini tidak ada tipu menipu nih, ini harga benaran nih. La khilafah, tak ada penipuan kan? Nah, jadi kalau saya balik rumah jumpa dengan anak, apa-apa beli berapa? Tak apa-apa, standar lah harga 10 ringgit. Oke lah, tak apa, memang benar. 10 ringgit Bapak. Itu 3 ringgitnya. Ada hak untuk mengembalikan, yang walaupun tak ada janji. Ada hak untuk mengembalikan barang tadi itu kepada si penjual. Kenapa? Sebab karena pada masa transaksi sudah disyaratkan la khilafata, atau tidak ada unsur tipu menipu. Summa anta fi kulli sil'atin ibta'ataha, kemudian kamu pada tiap barang
yang kau beli mempunyai khiyar, pilihan selama 3 malam. Kalau Anda restu, Anda tahan. Kalau Anda tidak suka, Anda kembalikan kepada si pemiliknya. Ini diantara daripada kelonggaran dalam sistem perekonomian Islam. Barang yang walaupun sudah kita transaksikan dengan ijab kabulnya, ijab kabul yang mu'tamad, tapi masih ada lagi pulang tuh kita tidak jadi. Kita selama tidak ada cacat, tidak kurang, cukup dengan ukurannya, kita tidak punya hak untuk mengembalikan barang pembelian kita. Kita tidak berhak untuk membatalkan, si penjual juga tidak berhak untuk membatalkan, sama-sama tidak ada hak. Kenapa? Karena sudah selesai ijab kabulnya, kita sudah berpisah. Dalam perekonomian Islam, kita ada dalam 3 peluang. Boleh mengembalikan barang yang sudah kita transaksikan. Satu, kalau pada waktu kita berjanji untuk mengembalikan, minta waktu selama 3 hari, namanya khiyaru asyarat. Kita minta waktu selama 3 hari. 3 hari. Kita kadang-kadang baru balik rumah, ada menyesal dah. Kenapa? Dibeli tadi itu. Hanya tuh bawah-bawah, cigu beli. Cigu memang minat dengan benda tuh. Kita ternyata lah minat sangat. Kata cigu, saya nak juga kah? Tak apalah, belilah 1 juga sekali. Balik rumah. Apa beli? Sedangkan kita tak minat, sedangkan kita tak ada keperluan dengan barang itu, terbawa-bawa dengan kawan. Kadang dengan kita berbuat seperti itu bukan karena kita mau, bukan karena kita suka, karena terbawa-bawa dengan keadaan. Orang ramai pakat beli, kita pun juga beli. Orang ramai pakat beli, orang dah siap duit, kita tak buat duit. Jadi duit yang ada kita gunakan. Balik rumah menyesal. Tuh gimana? Kalau kita ada syarat dengan si penjual, anak minta waktu 3 hari. Anak-anak oke, jadi. Anak-anak tak nak, akan aku kembalikan. Kata sepuluh macam itu juga. Kalau tadi nanti tak ada yang membantah, tak ada yang protes, oke. Jadi kekal penjualanku. Kalau tidak, akad transaksi kita batalkan. Itu yang pertama, namanya khiyarul syarat. Yang kedua, khiyarul majlis. Sebelum kita berpisah daripada majlis akad, kita boleh tidak jadi. Belum lagi. Balik. Baru selesai bayar, gila, tek. Apa dah? Mesin duit nah. Jadi rasanya daripada sejumlah sekian rumah, tempat, yang paling kaya itu adalah masjid. Dari mana bukti masjid paling kaya? Masjid punya mesin hitung duit. Rumah-rumah mewah belum tentu ada mesin hitung duit. Tapi kalau masjid banyak, masjid beli mesin untuk hitung duit. Kenapa? Beli ringgitan banyak sangat. Kalau 20 tong kan tiap sab nih. Tiap sab. Kalau masjid itu ada dan 30 sab, berarti 30 gerobak lah yang jalan tuh. 30. Kalau 30 tuh satu sabnya 100. Kalau dapat 50 pun udah 50 ringgit dah. Jadi udah 50 ringgitan. 50 ringgitan kali 30 saf. Oh, banyak tuh. Berapa? 50 ringgit kali 30 saf. 1.500 lembar. Itu kalau itu dengan tangan, lengoh. Kalau yang dihitung ini sampai 10.000 tak amat. Hitung 10.000, kemudian hitung 100, berarti 10.000. Tak ada masalah sangat. Angkanya besar. Tapi kalau hitung yang seringgit, 100 lembar pun baru dapat 100 ringgit. Kali 15 kali hitung. Beli mesin je lah. Jadi lebih mahal mesinnya daripada duit yang dihitung. Kalau yang ketiga disebut dengan khiyarul aib. Kita beli kereta, ini ada, khiyarul aib itu ada. Tapi secara segera. Kita beli barang ternyata tidak cukup, ternyata bolong, ternyata rusak. Beli kereta ternyata ada unsur penipuan. Maka dengan barang tersebut boleh kita kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taplisil mu'dam wal bay' alaihi di ghuramaihi. Tajuk perbincangan yang berikutnya, taplisil mu'dam, menghukumkan taplis kepada orang yang tidak punya. Mu'dam maksudnya taplisul muflis. Mana wal bay' alaihi li ghuramaihi, dan menjual ke atasnya untuk orang-orang yang memberikan pinjaman. Maknanya penyitaan hartanya akan kita sita. Kalau pada waktu dia sudah tidak punya duit, pilih mau dapat separuh atau mau dapat tidak ada langsung. Dapat separuh,
Jadi kita minta penyitaan harta kepada satu syarikah supaya aset dia yang tersisa nanti akan didelok, akan dijual, dan juga duitnya akan diberikan kepada kita al-ghurama yang memberikan pinjaman. Satu. Yang kedua, kita biarkan saja. Kalau kita biarkan saja, semakin hari semakin bankrupt. Zayan di Indonesia sudah bankrupt. Tidak tahu lah Zayan yang di sini. Atau tunggu waktu kah? Masih buka lagi. Zayan, Tesco, Maidin, masih operasi lagi. Masih lagi. Zayan Indonesia ada bankrupt, ada tutup gulung tiket dah. Kenapa? Ya itu tadi kena lockdown ya. Orang belanja lagu mana? Nah, jadi kedai-kedai yang besar tutup. Kedai-kedai yang kecil masih dibolehkan lagi. Di sini sebaliknya, kedai-kedai kecil tutup. Kedai-kedai besar masih beroperasi. Tak apalah. Pergi lapak dulu lepas patah, matilah semuanya. Jadi banyak cara lah untuk membuat Indonesia jadi bankrupt. Di antaranya kalau gaya Cina dahulu kepada pedagang-pedagang kecil yang jualan di depan syarikah, depan kedai dia, gimana caranya? Kan orang lebih suka berbelanja di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai yang pinggir-pinggir jalan. Sebab pertama harganya lebih murah. Murah kenapa? Karena tak bayar sewa. Dan juga yang menjual pun siapa aja, tak perlu dalam umur berapa, usia berapa, cantik tak kisah. Tapi kalau ada iklan-iklan tentang pekerja untuk penjual, untuk jadi penjualan, jadi itu biasanya ada batasan umur, kemudian berperawakan seperti apa, cantik atau seperti apa, penyenyum orangnya. Jadi kalau orang yang malas senyum itu tak laku barangan, karena banyak menawarkan boleh ya boleh ya silahkan belanja. Itu di Bogor di Tanah Abang, boleh silahkan belanja ya Pak, boleh belanja. Itu kalau ganti tasbih dapat 1000 kali tiap hari. Daripada boleh. Tapi orang suka lah. Yang paling masalah tuh Abi rasa bagi pribadi Abi lah, belanja yang paling rasa menyusahkan tuh kalau pada waktu kita dikawal. Jadi ada kecurigaan macam seperti dia tak percaya aja dengan kita. Satu, jadi dia ikutin kita kemana kita kan bebas nih. Nah tengok barang, situ kalau tak suka tengok lagi yang lain jalan. Kita tengok harga juga, kita bandingkan antara harga dengan harga ini enggak. Jadi dengan kita kemana kita bergerak dia ikut, kemana kita bergerak kita ikut. Ya Allah maling enggak aku nih. Jadi kita rasa tak yakin atau tak bebas lah. Nah, karena dia ikuti seperti itu. Ya walaupun tujuannya baik. Kadang-kadang tujuan baik itu belum tentu juga jadi baik. Tujuannya baik untuk kemudahan kita. Jadi kita ambil, kita senang tanya ke dia. Jadi kita boleh dapat maklumat daripada si penjual. Tapi pada masa yang sama kita terasa tidak bebas. Allah kembali. Jadi cara mereka korporat untuk mematikan usaha-usaha pemilik kedai kecil gula. Jadi dengan mereka, kalau pedagang-pedagang kecil masih berniaga di depan-depan kedai mereka, ini membuat dagangan kita jadi tidak laku. Gimana caranya mereka murahkan? Jadi harga gula di pasaran kaki 5 1 kilo 3 ringgit, mereka jual harga 2 ringgit. Kita Melayu yang jualan kaki 5, kalau kita nak jual 1 kilo harga 2 ringgit, bankrupt kita. Bab kita beli harga 2 ringgit setengah, 2 ringgit setengah jual 3 ringgit, untung setengah ringgit 5 kupang. Tapi kalau kita modal 2 ringgit setengah jual 2 ringgit, bangkrut. Jadi kita antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita ikut Cina, jual harga 2 ringgit. Cina rugi tak kisah, berarti dia memang mematikan usaha kita. Kalau kita ikut jual 2 ringgit, kita untung apa? Habis. Barang habis, tapi untung tak ada. Justru kita rugi. Kalau kita tetap bertahan dengan harga kita 3 ringgit, kita tidak laku. Orang membelanja dengan kedai Cina. Begitu cara mereka. Jadi mereka yang walaupun rugi sampai berjuta-juta, tapi atas tujuan untuk mematikan pedagang-pedagang kecil yang berdekatan dengan kedai-kedai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Syababah. Qala haddatsana Al-Laits bin Sa'd an Bukair bin Abdullah bin Al-Shajjah. Jadi Imam Laits bin Sa'ad pernah pada suku 3 kata beliau Mesir
pergi ke Mekah pada masa naik Jabal Qubais. Jabal Qubais ini diantara daripada gunung atau anak gunung yang mempunyai sejarah. Jadi di sana ada ribat, ada macam seperti asrama untuk ahli tasawuf pada masa-masa dahulu. Banyak tutu guru kita tinggal Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang sudah sebagainya sudah jadi tempat istana raja-raja. Bermula daripada istana Raja Khalid. Jadi yang pertama buat istana atas Jabal Qubais. Perasaan kita turun Ka'bah, pintu Ka'bah depan kita hotel-hotel, bukan hotel-hotel, bangunan-bangunan yang sebelah kiri itu. Nanti yang pertama kecilnya Raja Khalid. Raja Khalid ini adik pada Raja Faisal. Jadi urutan King Abdul Aziz. Yang pertama Abdul Aziz dulu, lepas Abdul Aziz baru King Saud. King Saud rusak perekonomian dalam pada masa zaman King Saud. Setelah Saud baru Raja Faisal yang membolehkan perekonomian Arab Saudi. Raja Faisal awalnya kena kutuk, gaji yang tadinya 1.000 beliau bagi 500, yang gajinya 3.000 cuma hanya 1.500. Rakyat marah karena gaji dikurangkan separuh. Tapi beberapa waktu kemudian perekonomian dapat dipulihkan oleh beliau. Jadi dengan penuman demi penuman dengan telaga minyak, sumur-sumur minyak di sana sini, yang sehingga dengan perekonomian Arab Saudi berubah total daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kaya rayanya mereka pada saat ketika itu dan juga sampai sekarang itu kaya dengan menjual hasil alam, menjual aset yang ada di dalam perut bumi. Beda kekayaan seumpama kita di ASEAN, ya kita tidak membandingkan kita dengan Jepun, nah kita dengan seumpama kita saja. Jadi kekayaan di negara kita tidak bergantung kepada hasil bumi. Kita bergantung kepada industri, kita bergantung kepada perkelangan. Kalau kelang tutup, makanya sekarang kelang tetap buka. Kalau kelang tutup memang mampu semuanya. Betul. Kelang tidak boleh ditutup. Yang boleh tutup masjid apa? Kelang yang ditutup. Ada satu statement daripada Ustaz Das'ad. Jadi kata Das'ad, masalahnya tak boleh dengan kita menyalahkan pihak mana saja kalau pada saat masjid ditutup, pasar dibuka. Sebab karena aktiviti di masjid itu boleh dibawa ke dalam rumah. Sementara aktiviti di pasar tidak boleh kita buat dalam rumah. Itu betul tapi tetap mengelirukan. Bagaimana? Tidak semua aktiviti masjid boleh dibawa ke rumah. I'tikaf, mana ada i'tikaf di rumah. Salat tahiyatul masjid, mana ada tahiyatul masjid di rumah. Kerumunan para malaikat, mana ada di rumah. Tak ada, malaikat akan berkerumun. Di mana? Itu di masjid. Nazalat alaihimus sakinatu ghasyat alaihimur rahmatu, itu kesemuanya, kecuali kalau di majlis-majlis ilmu. Sementara juga tidak mutlak transaksi jual beli tidak boleh di rumah, semuanya ada di pasar. Ke rumah juga boleh sekarang, orang mana ada berbelanja lagi ke pasar. Pada waktu sekarang kita secara online. Dan lebih musibah lagi, pembelian secara online. Datang sepeda motor, bapak dikira ngasih hadiah. Ternyata hadiah yang berbayar. Siapa? Allah, anak-anak siapa? Siapa lapatnya? Oh, fulana, anak kita juga yang memesan. Yang memesan anak, yang bayar Pak Haji, bapak. Beli secara online ini masalah betul. Jadi orang yang pendiam itu jangan dikira pendiam. Senyap-senyap aja. Duit maya habis. Belanja melulu. Nampak kelihatan warak macam tu. Tak banyak aktiviti, kelihatan bukan cergas, tak pusing sana pusing sini. Ada juga dengan sebagian daripada wanita punya tabiat itu kadang-kala kalau nak berbelanja itu tidak kurang dulu daripada 5-6 kedai. Dia try harga sepanjang pasar. Ada sana lagi. Udahlah sama aja harganya. Dah beli aja lagi. Enggak, jangan-jangan sana lebih murah lagi. Beli lagi sana. Ternyata sampai ke situ tak jadi beli lagi. Setelah 6 kedai tanya, kita pun ya Allah. Dah berjam-jam jalan belum beli apa-apa lagi, hanya try harga saja. Itu perempuan. Kalau kita laki-laki kita langsung beli, jadi kita tak nak susah. Nah, yang akhirnya karena sudah tidak ada peluang untuk keluar
berbelanja di mal-mal, belanja secara online. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Kepada orang yang bankrupt. Qala, hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala usiba rajulun fi adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainu usibat, jadi kena musibah yang kita sebut dengan bencana alam. Mungkin disebabkan kena banjir, mungkin disebabkan kena tufan, atau juga kena gempa, apa saja yang menimpa perniagaan, keuangan seseorang tadi itu jadi lenyap dan habis. Usiba bisimarin, jadi berlaku bencana kepada kebunnya, sehingga dengan buah daripada kebun tadi itu semuanya luruh. Akhirnya terbelenggu dengan hutang piutang. Pakai suradaino. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekebun yang tadinya bersedekah sekarang udah minta sedekah. Mungkin kita ingat dengan cerita yang Abi ceritakan dalam program 15 menit riwayat dan hikayat. Jadi dengan seseorang tuh yang ketara betul keuangannya. Orang dulu tahu dia tuh miskin sungguh. Sekarang nampak keuangannya banyak sangat. Jadi pada waktu itu dipanggil dan diceritakan. Dipanggil, bercerita, kemudian diceritakan. Itu bagaimana dengan Fulan bin Fulan. Jadi Fulan bin Fulan ini apa kita cerita ulang balik. Yang tidak ikut program pukul 12 tak dengar cerita nih. Abi pun dah remang-remang dengan ceritanya. Jadi pada waktu diceritakan, dia ternyata dapat warisan banyak daripada orang tua. Tapi kena boros belanja McDonald. Nah, Kentucky masih oke lagi Kentucky. Kalau tidak masuk warung Padang semuanya order habis. 500-600 ringgit tak cukup. Kalau di Bogor di Indonesia masuk warung Padang yang nampak kelihatan keren cantik itu bawa kawan 3, 4, 5, 6 orang. Kalau kita tidak pesan kepada kawan-kawan jangan sembarang ambil, tak cukup 1 juta. 5, 6 orang tak cukup 1 juta. Masing-masing coba. Enak juga nih sebenarnya. Yang enggak enak tuh bayarnya nanti. Makan memang enak. Tapi tadi habiskan. Coba lagi dengan yang lain. Kalau kita coba 3, 4 macam lauk, yang satu juga macam tuh, sepatutnya kita join saja. Satu lauk tuh 2 orang. Nanti kita cari gilang, yang mana yang kita kira rasa-rasa boleh kita samakan selera kita. Tapi kita tidak mau. Kamu ikut selera kamu, kita ikut selera masing-masing. Kalau ikut selera masing-masing memang masalah. Jadi kita 5 orang tadi itu terambil tidak kurang daripada masing-masing 3 lauk saja. Tuh kalau dia can nanti kompom 1 juta. Kompom 300 ringgit yang jadi masalah. Tapi kalau singgah di warteg, warung Tegal yang pinggir-pinggir jalan, makan nasi padang 1 lauk dalam 15.000 cukup untuk 1 orang. Alhamdulillah masih ada alternatif. Apa tadi kita nak sebut? Jadi dengan hidup yang serba boros tadi itu, serba mubazir, akhirnya habis. Sampai pada tahap itu dengan kasau-kasau, dengan genteng, atau juga dengan papan rumah dijual. Rumah dah bolong dah. Mana pintu, tak ada pintu. Mana tikar, tak ada tikar. Sampai ke tahap itu tuh. Karena terlampau saking miskinnya, sampai tingkap dengan atap dijual. Jadi akhirnya orang tadi itu, ya, hidup bergantung dengan mak saudara. Mak saudara pandai menenun, jual hasil tenun, makankan. Untuk bergantung hidup itu dalam beberapa waktu. Pada suatu ketika termimpi. Mimpi. Yang dalam mimpi itu ada yang mengatakan, Hang, masa depan Hang nih di Mesir. Masa depan kamu, dia orang Baghdad. Masa depan kamu di Mesir. Jadi dia pun setelah dapat mimpi semacam itu, ada seorang laki-laki tua berpakaian serba putih bagi tahu mustakbal kamu, masa depan kamu di Mesir. Dia pun minta bantuan dengan Bang Imam. Ada yang Tuan Qadhi, tetangga dia, Tuan Qadhi tolong bantulah, beli tiket pergi Mesir. Dan juga tuliskan surat rekomendasi untuk orang-orang sana supaya saya mudah dapat kerja di situ. Jadi minta sungguh, minta betul nih, minta beneran nih. Oke, akhirnya tiket itu pergi, bekal untuk sementara waktu. Sampai ke Mesir tak ada pekerjaan.
tak dapat kerjaan. Bekalan sudah habis, surat tadi total laku. Orang tidak kena dengan qadhi yang memberikan rekomendasi. Semua orang menolak. Akhirnya kena dah habis duit, pikir tidak ada jalan lain. Kalau nak menyambung kehidupan, kena mengemis lah. Nak mengemis, ya aku. Anak seorang saudagar, anak orang kaya, masa jadi pengemis? Jadi tak tegama untuk mengemiskan diri. Akhirnya kena keadaan semakin krisis, semakin parah, yang pada akhirnya berkeputusan ngemis antara maghrib dengan isya. Malam jadi pengemis. Pas maghrib jalan. Tapi orang yang tak terbiasa susah. Jauhlah 40 hari, tapi yang 40 hari yang 3 hari itu, masa jauhlah mencegat orang tengah jalan. Kita cakap tentang imaniyat, yakiniyat, tentang akhirat, itu tak keluar kata daripada mulut. Kawan kita yang sudah terbiasa, dah tebal muka ada di tak kisah, jumpa orang cik, assalamualaikum, waalaikumsalam, nih kami daripada cerita tentang iman dan yakin tentang agama. Biasa. Mas, minta maaf, saya ada sibuk nih, saya ada urusan. Tak kisah, dia cari lagi yang lain. Kita pada orang seperti itu, ketuk pintu orang, terus langsung ditutup, dan kita nak patah balik ke rumahnya. Tak jadi kita khuruj. Kenapa? Tak terbiasa. Nah, jadi yang walaupun perut lapar, keadaan mendesak untuk mengemis, tak tegama untuk mengemis, tak larat. Pada akhirnya dah sampai larut malam. Larut malam terjumpa polis yang peronda tu. Polis peronda tengah malam. Tangkap sama polis, ada apaan kamu? Saya adalah orang asing, tidak percaya. Polis langsung pukul, langsung ditiarapkan sama polis tadi itu. Berarti kira orang jahat, tengah malam keluar, ada urusan apa? Jadi pada waktu itu, oke, tolong nanti saya cerita yang sebenarnya. Sebenarnya saya ini daripada orang Baghdad. Cerita saya begini, ceritakan daripada kehidupan dapat warisan sampai bankrupt. Saya termimpi, kata yang dalam mimpi itu dia suruh aku pergi Mesir. Hidupku akan sejahtera nanti di Mesir. Jadi kata polis, bodoh kamu ni bodoh amat, bodoh sangat. Aku juga pernah mimpi beberapa tahun yang lepas. Mimpinya aku tuh, aku disuruh pergi ke Baghdad. Di Baghdad tuh dengan aku disuruh duduk di Keluang, Kampung Rahmat dekat pondok. Jadi dia terperanjat sebab dia adalah orang Keluang. Siang tadi tuh. Dan juga duduk di Kampung Rahmat. Nah, kamu dalam mimpi kepada si polis tadi itu pergi ke Keluang, Kampung Rahmat, katanya tuh kampungku. Keluang itu adalah daerahku. Kemudian datangi rumah Enci Maskur, nah, itu nama aku. Kata si yang dipukul tadi itu rumahku. Datangi rumah Enci Maskur. Di halaman rumah itu terdapat pohon sidir. Di bawahnya korek ada duit 3.000 dinar emas. Dia catat itu semuanya. Sokan hari tak pikir panjang, dia patah balik ke Baghdad. Dia patah balik ke rumahnya, rumah yang sudah tak ada atap, yang sudah tak ada tingkap pintu tadi itu. Depan pokok sidir, dia tumbangkan pokok tadi itu, dia korek. Ada uang 30.000 dinar. Ada duit di situ 30.000 dinar. Jadi itu kata dia, aku beli rumah, aku beli perabot, aku ganti pakaian, sebagian aku bisniskan, sebagian aku simpan. Dari situlah kekayaan yang mendadak tadi itu. Nah, itu bagaimana boleh berlaku yang semacam itu? Itulah. Jadi mimpi ini ada juga yang betul. Jadi yang paling mudah kita pahami di sini tentang mimpi air gau. Air gau itu kan ceritanya daripada mimpi laki-laki berpakaian serba putih. Nah, jadi siapa tahu nanti ada yang mimpi katanya ada di bawah rumah nih ada petrol. Kaya raya kita dapat. Jadi yang pertama mimpi beliau itu ternyata terbukti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara daripada anugerah Allah kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mimpikan baginda kepada sesuatu, apa yang Allah mimpikan, terjemahan mimpi, bukti nyata mimpi, realisasi mimpi tadi itu siang harinya akan terbukti. Jadi kalau misalnya kamu mimpi katakan saja mimpi jumpa dengan seseorang yang tak kau kenal tapi katanya daripada KL terus bagi duit. Kalau mimpi kamu itu betul itu keesokan harinya kau tuh jumpa dengan seseorang katanya dia daripada KL. Ngapain datang kemari? Cuman sekedar nak bagi hadiah buat anda. Berapa? 100.000 ringgit. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Begitu mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macamlah juga cerita. Jadi mimpi dia yang awal tadi itu tidak betul. Sampai ke Mesir kena belasah sama polis. Sementara mimpi polis itu betul, tapi polis bilang kamu bodoh. Aku juga pernah bermimpi seperti itu, tapi aku tak peduli pun. Aku pernah juga mimpi seperti itu, tapi aku tak kisah. Polis tak kisah dengan mimpi, tapi dia catat mimpi polis tadi itu. Nama-namanya dia, kampung-kampungnya dia, ternyata terbukti memang ada duit simpanan di bawah pokok sidir kepunyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala usiba rajulun, seseorang dilanda musibah pada tanamannya sehingga sampai membelanggu sampai terbelanggu dengan utang piutangnya. Nabi kita karena melihat keadaan tadi itu memang sudah terlampau parah, maka ajak para sahabat untuk bersedekah. Tasaddaqu alaihi, sedekahinlah dia. Maka orang-orang pun pada bersedekah, tapi banyak manapun sedekah tidak akan cukup untuk melunasi utang piutang. Kalau kita nak pergi ke Mekah, terus kita bergantung dengan sumbangan derma daripada sebuah masjid, tak cukup. Kalau untuk mencukupkan tak apa. Tapi kalau untuk pergi ke Mekah, haji lagi bukan umrah. Haji kalau yang super cepat tu, kalau sudah ONH plus atau kita di sini dah haji apa? Haji yang cepat tu. Haji pergi haji haji apa? Haji package yang cepat, yang laju, yang cepat. Tahun itu juga boleh berangkat. Tak menunggu package haji. Kan? Haji yang cepat, harga yang laju tu. Nah haji yang penting asal ada duit 40.000 ke atas senang. 50.000, 100.000 boleh berangkat tahun itu juga. Tapi itu dapatkan hisanya saja kadang-kadang sampai 5 ribuan dolar. Nah jadi dengan haji dengan haji plus, haji plus, itu cepat 40.000. Jadi kalau kita nak cari duit 40.000, terus pergi ke masjid mempelawai jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat kita dah lama berencana untuk pergi haji. Bukan haji itu je yang berencana, kita pun lama dah berencana nak pergi haji. Setakat dia saja. Jadi nak minta mempelawak kepada kalian, kepada orang-orang yang mempunyai rezeki lebih untuk ulurkan sebagian daripada rezekinya untuk mencukupi keperluan yang diperlukan. Kalau dikumpulkan pun semuanya itu ya dapatlah dalam 1.000 2.000. Lumayan lah kalau sampai dapat 3-4 ribu RM. Tapi belanja 40.000. Mana cukup? Haji keperluannya 40.000, duit yang terkumpul 5.000 saja. Tak boleh berangkat, dah cukup. Jadi tadi itu Nabi kita pelau orang untuk bersedekah, semuanya pada bersedekah, tapi ternyata tidak cukup. Walam yablugh dzalika wa fa'adainihi, maksudnya duit yang disedekahkan, duit yang terkumpul tidak cukup untuk melunasi utang piutangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Jadi Nabi kita kata, oke, ambillah apa yang ada. Oke, jemaah semuanya yang bagi pinjaman kepada si sahabat kita tadi itu, okelah ambil apa yang ada. Duit yang terkumpul daripada sedekah orang ramai atau daripada hasil jualan barang aset kepunyaan daripada yang bankrupt. Dah dijual rumahnya, dah dilong keretanya, dia sudah habis. Semua yang dia miliki itu semuanya sudah tersita dan juga ada dijual. Hitung baru dapat dalam 2 jutaan. Sedangkan hutang dia 7 juta. Maka kita katakan kepada orang-orang yang bagi pinjaman, ambillah yang itu, dibagi ikut persentasi, ikut hitungan.
persentasi peminjamannya atau duit yang dipinjamkannya. Yang meminjamkan 10 dengan yang meminjamkan 20, yang meminjamkan 10.000 akan mendapat separuh daripada yang meminjamkan duit 20.000. Begitu cara pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisanakum ila zalika ni al-ghurama, riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'a Mu'adz bin Jabal min ghuramaihi. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'a mencabut Sayyidina Muawiyah daripada orang-orang yang memberikan pinjaman kepada beliau. Summa sta'malahu 'alal Yaman. Ay nazahu min aidihim. Kemudian Nabi kita tugaskan Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk menjadi amil atau untuk menjadi qadhi di Yaman. Faqala Mu'adz inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlasani qala bimali summa sta'malani. Kata Sayyidina Mu'adz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlasani membebaskan aku bimali ay bi muqabalati mali ay u'tihim mali biqadri ma tayassar. Rasulullah telah menugaskan aku untuk pergi ke Yaman, maka dengan aku untuk menghalaskan, untuk menyelesaikan segala utang piutangku seberapa duit yang ada dengan saya. Sementara untuk yang selebihnya macam mana? Untuk yang selebihnya ada pendapat mengatakan kalau pada waktu dia sudah tidak boleh bayar dan juga tidak boleh bekerja, yang selebihnya itu gugur. Tapi kalau ternyata dia masih boleh bekerja, masih boleh cari duit, cari usaha untuk penghasilan dan keperluan yang diperlukan, nanti yang sakit baki akan dilunaskan, akan dijelaskan. Ada pendapat mengatakan yang tersisa itu jadi tanggungan dalam hidupnya. Jadi bagaimanapun kena dilunaskan juga atau kena dijelaskan juga di lain waktu dan kesempatan. Waktu kita tinggal setengah menit. Hadis babu man wajada mata'ahu bi'ainihi inda rajulin qablab atlas. Seseorang, bab yang menyatakan tentang seseorang yang menemukan barang jualannya ada seutuhnya di sisi orang yang bankrupt. Jadi katakan saja dengan kita tuh babit memberikan pinjaman barang jualan kepada si pengusaha tadi itu. Dia usahanya dalam bidang perumahan. Apa sebut? Perumahan bahasa kita ada tipe T-nya itu. Properti. Properti. Bidang tanah lot, tanah, kaplingan tanah, perumahan, kedai, toko dan lain sebagainya. Jadi di antara daripada yang jual tanah, dia beli bangun. Di antara daripada tanah yang dia beli, tanah kita. Tanah kita dia beli tidak kurang daripada 50 ekar. Harganya tidak kurang daripada dalam 5 jutaan. Katakan saja seperti itu. Lepas itu 3 bulan kemudian kita dapat berita, syarikat yang beli tanah dengan kita tuh bankrupt katanya. Semuanya disikat sama kerajaan. Semuanya disita, bukan disikat. Semuanya disita oleh kerajaan. Sikat tuh ikat aja lah, banyak kegunaannya. Jadi udah sikat aja lah. Maksudnya belasah aja orang tuh sikat. Atau kalau pada tuh makanan dihidangkan, dah sikat habis sama kawan-kawan, disikat habisnya dimakan sampai habis. Jadi bahasa sikat tuh macam-macam. Sikat belasah ya, makan ya. Hasil setelah dipulun habis sama pihak kerajaan, hartanya dilelong. Daripada yang terkumpul untuk dilelong oleh kerajaan tadi itu, tanah jualan kita yang hak 5 juta. Masih utuh lagi, tak ada sebarang bangunan. Tapi juga termasuk daripada tanah sitaan. Masa kita tahu tanah kita termasuk daripada tanah sitaan, kita lebih berhak dengan tanah kita tadi itu daripada pengungsi-pengungsi yang lain. Jadi kalau dikongsikan kita dapat sebagiannya saja. Nanti tanah dilelong akan dibagi yang hasilkan pinjaman 100 orang. Kita salah satunya. Tapi karena kita melihat barang yang kita jual kepada orang yang bankrupt itu masih utuh, maka kita lebih berhak dengan barang kita daripada orang lain. Adza billahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah tengah hari nanti kita baca dari Khulafa, dan sebelah petang pukul 6 kita baca Sunan At-Tirmidzi. InsyaAllah jumpa kembali dalam 2 pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.